প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সার্বিক দিক বিবেচনা করে অপ্রয়োজনীয় তেল ও সোনা কেনা বন্ধের জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। তিনি বলেন, তেলের অপচয় রোধেই এসকার্ট কমানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব ততটাই জ্বালানি তেল ও সোনা ব্যবহার করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, তেলের সংকট নেই, তবে আগে থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। মুখ্যমন্ত্রী 50% সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বসে কাজ করার সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষেও সাফাই দেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহাঅভিযানের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বর্দোয়ালি মণ্ডলে প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথাগুলো বললেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। নাগেরজোলায় একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠানটি হয়। कहा जे थोड़ा सा अननेसेसरी जैसे ये फ्यूल को लेके गोल्ड को लेके अननेसेसरी खरीदना नहीं चाहिए और जितना कम हो सकता है उसके यूज़ करें। तो हम लोग भी फॉलो किए और त्रिपुरा गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो ग्रुप सी और डी इन लोगों जैसे एट होम से 50% काम में जाए, क्योंकि सब कोई गाड़ी या स्कूटर ये यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी बचत होगा। तो इससे जो अभी हॉर्मोज प्रणाली में जो समस्या हो रहा है इससे हम लोग बच सकते हैं। इसलिए देखा गया है प्रेसिडेंट और आपका भी कॉन्वॉय कम किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो सबको करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा मैंने ऐसा नहीं है, इसके लिए बहुत गंभीर विषय आ गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ आह्वान करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं। कोविड के टाइम में भी आप देखो जिस तरह आह्वान किए सबने माना। आज भी मैं आ रहा था रास्ते से, बहुत लोग अभी गाड़ी और स्कूटर ये सब जो है गाड़ी बहुत कम हो गया। मतलब जनरल पब्लिक जो है वो भी इस तरह सोच रहा है कि अननेसेसरी क्यों मैं बाहर निकाल के गाड़ी खुद का लेके पेट्रोल डीजल, जिससे बचत होगा, ये फायदा होगा, इंपोर्ट कम होगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। তো এটাই তো একটা আহ্বান রেখেছে, দেখা যাক কি হয়, ওনারা কি করছেন আমরা দেখবো। अभी संकट नहीं है, अभी तक तो संकट का कोई बात ही नहीं है। खाली क्या बोले हैं, थोड़ा सा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन सिस्टम উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরকে ঘিরে বর্দোয়ালি মণ্ডলের কার্যকর্তাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা যায়। এদিনের এই কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক ডক্টর মানিক সাহা ছাড়াও প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, 8 নম্বর বর্দোয়ালি মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দের সহ অন্যান্য কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা মণ্ডল ও প্রতিটি বুথ স্তরে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ শিবির হবে। প্রতি বছরই তা হয়। এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে কর্মীদের আরো দক্ষ সংগঠন সম্পর্কে অবগত করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, সিএনএ টিভি।